Buen día, hermanos, el Señor le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición de estar juntos y meditar sobre la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous disons merci Père pour ta fidélité. te decimos gracias por tu fidelidad, Merci pour ton amour envers nous. gracias por tu amor hacia nosotros, Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes gracias por el privilegio que nos das de méditer sur ta parole. de meditar en tu palabra. Nous te prions Père Céleste de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amen. Le verset nous dit, El versículo nos dice, ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, bienaventurados aquellos o felices aquellos que tienen el corazón puro, car ils auront le privilège de voir Dieu. porque ellos tendrán el privilegio de ver a Dios. Quelle joie nous donne cette promesse à nos cœurs. Qué gozo da esta promesa a nuestros corazones. Cette promesse faite par Jésus Esta promesa hecha por Jesús à tous ceux qui ont le cœur pur. es para todos aquellos que tienen el corazón puro. Pur veut dire Puro quiere decir qui n'est pas mêlé avec une autre chose, que no está mezclado con otra cosa, qui ne contient aucun élément étranger. que no contiene ningún otro elemento extraño. Le Seigneur parle d'un cœur pur. El Señor habla de un corazón puro. Cette vérité révélée dans le sermon sur la montagne Esta verdad revelada en el Sermón de la Montaña doit être notre expérience. tiene que ser nuestra experiencia. Celui qui veut suivre le Seigneur doit le faire avec un cœur pur. Aquel que quiera seguir al Señor tiene que hacerlo con un corazón puro. Mais si nos cœurs sont impurs, Pero si nuestros corazones son impuros, on ne peut pas voir clairement le chemin, no podremos ver claramente el camino, nous allons trébucher vamos a tropezar et nous allons tomber. y vamos a caer. Qu'est-ce qu'un cœur pur? ¿Qué es un corazón puro? Le cœur pur, c'est un cœur qui ne garde pas le péché. Un corazón puro es un corazón que no guarda para sí el pecado, Celui qui préserve sa pureté, que preserva su pureza, car il se débarrasse du péché, porque él se deshace del pecado il ne reste pas entaché. y no queda manchado. Si on laisse accumuler les péchés dans nos cœurs, Si dejamos acumular los pecados en nuestros corazones, le cœur perd sa pureté el corazón pierde su pureza, et sa clarté, su claridad, et on commence à rater la cible. y comenzamos a errar el blanco. Dieu nous enseigne comment avoir un cœur pur. Dios nos enseña cómo tener un corazón puro. On va lire dans Deutéronome chapitre 6 verset 5. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amen. On va lire dans Deutéronome chapitre 5 verset 7. Leamos también Deuteronomio capítulo 5, versículo 7.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amen. On va lire 2 Chroniques, chapitre 15, versets 16 à 17. Leamos también Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 16 y 17. Y aun Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó en el torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Amen. Les hauts lieux étaient des endroits où les personnes se réunissaient Los lugares altos eran unos lugares en donde las personas se reunían pour rendre un culte à une divinité, para dar culto, rendir culto a una divinidad, à des dieux païens. a dioses paganos. Le peuple continue à adorer et présenter des offrandes dans les hauts lieux El pueblo continuaba a adorar y presentar ofrendas en los lugares altos. quand les Hébreux pénétrèrent en Canaan. Cuando los hebreos entraron en Canaán, Ils s'approprièrent graduellement des cultes à des dieux du pays. ellos se apropiaron gradualmente del culto a los dioses del país. Les hauts lieux a été donc intimement mêlé à l'histoire d'Israël. Los lugares altos fueron íntimamente mezclados en la historia de Israel. Se sentir identifiés aux coutumes et aux cultes des habitants des alentours Sentirse identificado a las costumbres y a los cultos de los habitantes que los rodeaban, cela était important pour leur vie publique, sociale et religieuse. eso era importante para la vida de ellos, para la vida pública, social y religiosa, Afin que la société puisse les accepter, a fin que la sociedad pueda aceptarlos. il fallait plutôt mener une vie comme eux. Era necesario llevar o vivir una vida como la de ellos, Avoir plusieurs dieux, teniendo muchos dioses, au lieu d'un seul. en lugar de uno solo. C'était plus facile de se plier aux coutumes Era más fácil plegarse a las costumbres que rester sur leurs convictions. que permanecer en sus convicciones. Contrairement au peuple qui n'avait pas fait disparaître les lieux hauts, Contrariamente al pueblo que no había hecho desaparecer los lugares altos, le cœur d'Asa était entier à l'Éternel. el corazón de Asa era enteramente del Señor. Cela veut dire que le roi Asa aimait Dieu de tout son cœur. Esto quiere decir que el rey Asa amaba a Dios de todo su corazón, De tout son âme, con toda su alma, de toute sa force. con todas sus fuerzas. Son cœur n'était pas partagé avec d'autres dieux. No compartía su corazón con los otros dioses. Asa avait un cœur intègre. Asa tenía un corazón íntegro. Le roi Asa a enlevé à Maca, sa mère, la dignité de reine. El rey Asa sacó a Maca, su madre, la dignidad de reina. Le roi Asa avait un cœur pur, non contaminé. El rey Asa tenía un corazón puro, no contaminado. Ma version dit que la mère d'Asa avait fait une idole pour Astarte. Mi versión dice que la madre de Asa había hecho un ídolo para Astartés. Maca était sa maman, Maca era su madre, mais Asa a pris la décision de suivre le Seigneur.
Pero Asa tomó la decisión de seguir al Señor. Alors il a abattu son idole. Entonces, él destruyó ese ídolo, Qu'il a réduit en poussière lo redujo a polvo et il l'a brûlé. y lo quemó. Puis il a enlevé la dignité qu'elle avait comme reine. Luego, él retiró esa dignidad que ella tenía como reina, Car elle n'aimait pas Dieu de tout son cœur. porque ella no amaba a Dios de todo su corazón. Si Maca restait dans ce lieu d'autorité, Si Maca permanecía en ese lugar de autoridad, elle prendrait des décisions pour plaire à son idole. ella tomaría también decisiones para complacer a su ídolo. Asa l'a enlevé afin qu'il puisse prendre des décisions selon le Seigneur. Asa la sacó de ahí a fin que él pueda tomar decisiones según el Señor. Il voulait gouverner, être une autorité, Él quería gobernar, ser una autoridad, aimant le Seigneur, ayant une vie entière pour le Seigneur. amando al Señor y teniendo una vida entera para el Señor. Il faut avoir le courage pour rester ferme aux convictions face aux parents. Hay que tener el coraje para permanecer firme con convicciones frente a los padres, À des frères, à des amis, enfrentando hermanos, amigos, lorsqu'ils essayent de pousser notre cœur loin de Dieu. cuando ellos intentan empujar nuestro corazón lejos de Dios, Loin des priorités spirituelles. lejos de las prioridades espirituales. Jacques demande à ceux qui ont le cœur partagé de purifier leur cœur. Santiago pide a aquellos que tienen un corazón compartido, dividido, de purificar sus corazones. On va lire dans Jacques chapitre 4, versets 4 à 8. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 8. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amen. Dieu nous a aimés, Dios nos amó, qu'il a donné son Fils afin de nous donner la possibilité de nous approcher de lui. y Él dio a su Hijo a fin de darnos la posibilidad de acercarnos a Él. Il veut que l'amour soit réciproque. Y Él quiere que el amor sea recíproco. Le verset dit, El versículo dice, approchez-vous de Dieu. acérquense a Dios, Il s'approchera de vous. y Él se acercará a vosotros. Nettoyez vos mains, pécheurs, Pecadores, limpiad las manos, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. purificad vuestros corazones, hombres de doble ánimo. La pureté de cœur est liée à la vie intérieure de l'homme. La pureza de corazón está ligada a la vida interior del hombre. Les pensées, Los pensamientos, la volonté et les sentiments la voluntad y los sentimientos révèlent notre comportement. revelan nuestro comportamiento. Souvent, nous ne voyons pas les grandes œuvres de Dieu autour de nous. A menudo no vemos las grandes obras de Dios alrededor nuestro Et dans nos vies, y en nuestras vidas, à cause de l'état de nos cœurs. a causa del estado de nuestro corazón.
Parfois, nous demandons à connaître la volonté de Dieu A veces pedimos conocer la voluntad de Dios dans les différentes questions de notre vie en los diferentes aspectos de nuestra vida et nous étonnons de notre manque de connaissance de sa volonté, y nos asombramos de nuestra falta de conocimiento de su voluntad, alors que la raison en était peut-être le manque de pureté de notre cœur. sabiendo que puede ser por la falta de pureza de nuestro corazón. Quand Saül a demandé à Dieu Cuando Saúl pide a Dios et que le Seigneur ne lui a pas répondu à sa demande, y el Señor que no le respondió a su pedido, il savait qu'il y avait du péché au milieu du peuple. él sabía que había pecado en el medio del pueblo. Alors Saül a demandé à Dieu, Entonces Saúl preguntó a Dios, dois-je aller derrière les Philistins? ¿yo puedo ir a enfrentar a los filisteos? Mais il n'y a pas eu de réponse ce jour-là. Pero no tuvo respuesta ese día. Le peuple s'est habitué à recevoir la réponse à chaque de leurs demandes. El pueblo se había acostumbrado a recibir una respuesta cada vez que se preguntaba. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas répondu à leurs demandes. Pero esta vez Dios no respondió a esta pregunta. Saül s'éloignait de plus en plus de lui. Saúl se alejaba cada vez más de él. On va lire dans Ésaïe chapitre 52, verset 11. Leamos Isaías capítulo 52, versículo 11. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Amen. Celui qui veut servir Dieu, Aquel que quiere servir a Dios, qu'il se purifie. que se purifique. On va lire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Leamos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amen. Mes frères, nous devons continuellement nous purifier, Hermanos, nosotros tenemos que estar continuamente purificándonos, afin que nous soyons utiles à notre Maître, a fin que seamos útil a nuestro Maestro, propres à toute bonne œuvre. limpios para toda buena obra. Jésus dit que le cœur est la source du mal. Jesús dice que el corazón es la fuente del mal. On va lire dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Leamos Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. El corazón del hombre es malo. L'état du cœur de l'homme n'est pas pur. El estado del corazón del hombre no es puro. On va lire dans Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Leamos Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amen.
Mais avant de continuer, voyons une chose très importante à tenir en compte. Pero antes de continuar, veamos algo muy importante que hay que tener en cuenta. Avant l'œuvre de Jésus-Christ, Antes de la obra de Jesucristo, l'homme pouvait s'approcher de Dieu, el hombre podía acercarse a Dios, mais en accomplissant les rituels nécessaires. pero cumpliendo los rituales necesarios. La loi était à l'extérieur. La ley estaba al exterior, L'Esprit du Seigneur se manifestait dans le temple. el Espíritu del Señor se manifestaba en el templo, Les gens adoraient en Jérusalem. las personas adoraban en Jerusalén. Si l'homme s'éloignait, Si el hombre se alejaba, il y avait un prophète pour les avertir, había un profeta para advertirles ou quelqu'un pour les enseigner. o alguien para enseñarles. Le psalmiste demande à Dieu, El salmista pide a Dios, dans Psaume 139, versets 23 à 24, Salmo 139, versículo 23 y 24, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi corazón de la perversidad, y guíame en el camino eterno. Amen. Le psalmiste aimait Dieu El salmista amaba a Dios et Dieu l'aimait. y Dios lo amaba. Il appartenait à son peuple. Él pertenecía a su pueblo. C'était lui qui demandait à Dieu de le conduire sur la voie de l'éternité. Era él que pedía al Señor que lo conduzca en el camino eterno Et de regarder s'il était sur une mauvaise voie. y que mire si él estaba en un camino malo. Le Seigneur, depuis l'éternité, El Señor desde la eternidad savait que l'homme déchu sabía que el hombre caído jamais pourrait avoir un cœur pur sans l'aide de Dieu. jamás podría tener un corazón puro sin su ayuda. Le Seigneur nous a aussi aimés, El Señor también nos ha amado, qu'il a fait de nous un peuple, que hizo de nosotros un pueblo. nous qui n'étions pas de son peuple, Nosotros que no éramos de su pueblo, il a fait de nous ses enfants. hizo de nosotros sus hijos. Nous avons un énorme privilège, Nosotros tenemos un enorme privilegio, le privilège d'avoir tout en nous. el privilegio de tener todo en nosotros. La parole dit que le plus petit dans le royaume de Dieu La palabra dice que el más pequeño en el reino de Dios est plus grand que Jean-Baptiste. es más grande que Juan el Bautista. Il nous a permis de jouir de tout son pouvoir, Él nos permite de regocijarnos de todo su poder, de toute sa sagesse, de toda su de sabiduría, toute sa plénitude, de toda su plenitud, tel comme nous sommes en train d'étudier le livre d'Éphésiens. tal como estamos estudiando el libro de Efesios. Après l'œuvre de Jésus-Christ, Luego de la obra de Jesucristo, l'homme a la possibilité d'avoir son esprit à l'intérieur. el hombre tiene la posibilidad de tener su espíritu en el interior. Cette possibilité n'est pas donnée seulement aux Juifs, Esta posibilidad no es dada solamente a los judíos, sinon à nous aussi. sino también a nosotros. La loi est dans le cœur. La ley está en nuestros corazones. L'Esprit du Seigneur se manifestait dans nos cœurs. El Espíritu de Dios se manifiesta en nuestros corazones. Les gens peuvent adorer en esprit. Las personas pueden adorar en espíritu. Si l'homme commence à s'éloigner de lui, Si el hombre comienza a alejarse de él, nous avons sa parole, nosotros tenemos su palabra, son esprit en nous, su espíritu en nosotros, son esprit en nous qui nous enseigne. su espíritu en nosotros nos enseña. Et comme nous avons tous les outils à notre portée, Y como tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, à notre disposition, a nuestra disposición, le Seigneur veut seulement que nous puissions les utiliser. el Señor quiere solamente que las utilicemos. Le psalmiste disait,
El salmista decía, regarde si je suis sur une mauvaise voie. mira si estoy en el mal camino. Aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, Nosotros que hoy somos hijos de Dios, la parole nous demande de s'éprouver à soi-même, la palabra nos pide de probarnos a nosotros mismos, de se conduire avec circonspection, de conducirnos con diligencia, de devenir des imitateurs de Dieu, ser imitadores de Dios, comme des enfants bien-aimés, como hijos amados, de marcher d'une manière digne de la vocation de caminar de una manera digna de la vocación qui nous a été adressée, a la cual fuimos llamados, de marcher d'une manière digne du Seigneur de caminar de una manera digna del Señor et lui être entièrement agréable. y agradándole en todo. Jésus commence son ministère Jesús comienza su ministerio, et transmet le sermon, transmite el sermón, le savoir-vivre el saber vivir, las reglas pour ceux qui veulent le suivre. para aquellos que quieren seguirlo. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienaventurados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Maintenant, ce n'est pas important de pratiquer seulement les rituels prescrits. Hoy no es importante practicar solamente los rituales prescriptos, en gardant une apparence. guardando una apariencia. Il s'agit d'avoir un cœur voué au Seigneur. Se trata de tener un corazón consagrado al Señor. Maintenant, ce n'est pas suffisant garder toute la loi et les prophètes. Ahora no es suficiente guardar toda la ley y lo que dicen los profetas, Sinon d'être disposé à renoncer à toute chose sino estar dispuestos a renunciar a todo, qui a une place d'honneur dans nos cœurs. a todo aquello que tiene un lugar de honor en nuestro corazón. Maintenant, il est question d'avoir un cœur pur. Ahora, lo que importa es tener un corazón puro, Un cœur entièrement consacré au Seigneur. tener un corazón enteramente consagrado al Señor. Si à la lumière de sa parole, Si a la luz de su palabra je vois que mon cœur n'est pas 100% pur, veo que mi corazón no es 100% puro, comment peut-il se purifier? ¿cómo puede purificarse? Le cœur est le centre. El corazón es el centro, Il est le noyau de notre vie intérieure. es el centro de nuestra vida interior, Où se trouvent nos pensées, donde se encuentran nuestros nos pensamientos, sentiments, nuestros sentimientos, notre volonté. nuestra voluntad. C'est à cela que Dieu s'intéresse. Dios se interesa en eso. Le Seigneur a la solution pour notre cœur, El Señor tiene la solución para nuestro corazón, afin qu'il soit pur intérieurement. afán que Él sea puro interiormente. Je dois renouveler mon intelligence Yo tengo que renovar mi inteligencia en changeant ma façon de penser. cambiando mi manera de pensar. On va lire dans Romains chapitre 12 verset 2. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amen. Nous devons être transformés, Nosotros tenemos que ser transformados, non par des règles externes, no por reglas externas, mais par le renouvellement de notre intelligence. sino por la renovación de nuestra inteligencia. La transformation dont nous avons besoin La transformación que nosotros necesitamos doit venir de notre être intérieur. tiene que venir de nuestro ser interior. Dans ce passage de Romains 12, En el pasaje de Romanos 12, Paul nous dit qu'une fois notre intelligence sera renouvelée, Pablo nos dice que una vez que nuestra inteligencia sea renovada, nous serons en mesure de discerner ce qui est bon,
agréable et parfait. nosotros podremos recién discernir qué es lo bueno, agradable y perfecto. Donc si ton intelligence n'est pas renouvelée, Entonces, si tu inteligencia no es renovada, tu ne sauras pas ce qui est bon, agréable et parfait. no sabrás lo que es bueno, agradable y perfecto. La volonté de Dieu ne se révèle pas à l'esprit qui n'est pas purifié. La voluntad de Dios no se revela al espíritu que no es purificado. Seule l'intelligence renouvelée Solo la inteligencia renovada peut apprécier et discerner la volonté de Dieu. puede apreciar y discernir la voluntad de Dios. Ceux qui auront un cœur pur Aquellos que tendrán un corazón puro verront notre Père céleste. verán a nuestro Padre Celestial. Nous pouvons commencer à le voir dès à présent dans nos vies. Nosotros podemos comenzar a verlo desde ahora en nuestras vidas. Alors que nous nous efforçons d'obtenir un cœur pur. Cuando nos esforzamos de obtener un corazón puro. Efforçons, c'est une façon de dire. Esforzarnos es una manera de decir, Car le Seigneur nous a facilité l'accès, il nous a donné tous les moyens. porque en realidad el Señor nos facilitó el acceso y nos dio todos los medios para hacerlo. Le Seigneur nous a donné tous les moyens. El Señor nos dio todos los medios. Mes frères, on peut aujourd'hui le connaître, le voir un peu. Hermanos, nosotros podemos hoy conocerlo, verlo un poco. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12, on va le lire. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 12, lo vamos a leer. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amen. La connaissance que nous avons de Dieu et ses bas sur terre El conocimiento que nosotros tenemos de Dios aquí en la tierra n'est pas comparable à celle que nous aurons de lui no es comparable con aquella que tendremos de Él lorsque nous serons auprès de lui. cuando estemos con Él. Cette glorieuse promesse nous encourage à mener une vie sans tache. Esta gloriosa promesa nos anima a tener una vida sin mancha, sainte, santa, et prendre au sérieux notre part de responsabilité y tomar en serio nuestra parte de responsabilidad, dans la purification de nos cœurs. nuestra parte de responsabilidad en la purificación de nuestros corazones. Vous attendez le retour de Christ? ¿Ustedes esperan el regreso de Cristo? Vous avez l'espérance que nous serions semblables à lui ¿Tienen la esperanza que seremos iguales a Él et que nous le verrons tel qu'il est y que lo veremos tal como Él es et que nous serons avec lui y que estaremos con Él et avec ceux qui ont gardé leur cœur pur y con aquellos que guardaron su corazón puro et qui nous ont précédés? y que nos han precedido? Regardez qu'est-ce que dit Jean à ce sujet dans 1 Jean chapitre 3 versets 2 à 3. Miren lo que dice Juan sobre este tema en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amen. Tremendo. On se purifie aussi ayant cette espérance. Nos purificamos también teniendo esta esperanza. L'homme qui n'aime pas Dieu, El hombre que no ama a Dios, qui n'attend pas,
et qui n'a pas cette espérance que no espera y que no tiene esta esperanza, ne se purifie pas. no se purifica Il reste avec ses impuretés. y él permanece con esas impurezas. Il ne pourra pas voir Dieu No podrá ver a Dios, parce que Dieu est pur. porque Dios es puro. Les impuretés qui restent dans le cœur Las impurezas que quedan en el corazón altèrent nos vies alteran nuestras vidas, et notre communion avec Dieu alteran nuestras vidas y nuestra comunión con Dios et notre relation avec les autres. y nuestra relación con los otros. Pourquoi laissons-nous place au péché, ¿Por qué dejamos lugar para el pecado, aux impuretés? a las impurezas? Pourquoi lui permettons-nous de se nicher dans nos cœurs? ¿Por qué le permitimos anidarse en nuestros corazones? Pourquoi vous oubliez si vite que nos cœurs ont été purifiés par le Christ, avec son sang? ¿Por qué nos olvidamos tan rápido que nuestro corazón fue purificado por Cristo con su sangre? Mon frère, dépêche-toi, dépêche-toi. Hermano, apúrate, apúrate. Prends les outils, prends la parole Toma las herramientas, toma la palabra et renouvelle tes pensées, y renueva tus afin pensamientos, que ton cœur reste consacré seulement au Seigneur. a fin que tu corazón permanezca consagrado solamente para el Señor. Sa parole nous purifie Su palabra nos purifica et nous sanctifie à la fois. y nos santifica a la vez. Il nous rend propres et saints. Nos hace limpios y santos, Parce que la parole est la vérité. porque la palabra es verdad. Pourquoi vivre une vie pauvre et misérable? ¿Por qué vivir una vida pobre y miserable Ayant un banquet en face de moi, en face de toi? teniendo un banquete enfrente tuyo? Change ton visage triste Cambia tu rostro triste et rappelle-toi des promesses que le Seigneur nous a faites. y acordate de las promesas que nuestro Señor nos hizo. Apprends à vivre en regardant et en utilisant les richesses spirituelles. Aprende a vivir mirando y utilizando las riquezas espirituales. Et ôte toute impureté. Saca toda impureza. Aime Dieu avec tout ton cœur, Ama a Dios con todo tu corazón, avec toute ton âme con toda tu alma, et avec toutes tes forces. con todas tus fuerzas. Regarde avec introspection. Y mira con introspección. Faites une liste avec les pensées qu'il faut renouveler. Hace una lista con aquellos pensamientos que hay que renovar, Avec les choses qui ont souillé ton cœur con las cosas que ensuciaron tu corazón, et purifie-toi. y purificate. Et tous ensemble, Y todos juntos on s'encourage les uns les autres nos animaremos los unos a los otros avec les promesses de notre Seigneur. con las promesas de nuestro Señor, Et nous retenons fermement la profession de notre espérance. reteniendo firmemente la profesión de nuestra esperanza, Car celui qui a fait la promesse est fidèle. porque aquel que hizo la promesa es fiel. Mes frères, Hermanos, heureux ceux qui ont le cœur pur, bienaventurados los de corazón puro, car ils verront Dieu. porque ellos verán a Dios. Amen. Amén. Amen, mes frères, prions. Amén, hermanos. Oremos. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Gracias por la obra que has cumplido en la cruz. Merci pour ton sang qui a coulé, Gracias por tu sangre derramada, qui nous a justifiés,
que nos justificó, qui a purifié nos cœurs. que purificó nuestros corazones. Merci pour ta parole, Gracias por tu palabra, qui continue à nous purifier. que continúa a purificarnos. Seigneur, tu connais nos cœurs. Señor, tú conoces nuestros corazones. Nous voulons enlever toute impureté. Queremos sacar toda impureza. Sinon, nous voulons être heureux. Queremos ser felices. Nous voulons avoir ce privilège de te voir. Queremos tener ese privilegio de verte Maintenant dans nos vies. ahora en nuestras vidas, Et que demain, nous te verrons face à face. porque mañana te veremos cara a cara Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire. A ti solo la gloria. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.